television on young children's minds. Eu fui perguntar a um professor de neurologia infantil sobre o efeito da televisão e da mídia sobre o cérebro de crianças. And here's what he had to say about the effect that it has on children under the age of 3 years old. E a gente vai ouvir o que ele diz sobre o efeito que isso tem sobre crianças com menos de 3 anos de idade. Was that exposing the developing brain to the rapid sequencing of television programs, particularly baby DVDs, which are more rapidly sequenced even than normal television, would precondition the mind to expect high levels of input. And that would lead to shorter attention spans later in life. Reality couldn't, if you will, keep pace with the expectations that had been created by watching too much fast-paced programming later in life. And we found just that the more television that babies watched before the age of 3, the more likely they were to have attention problems later in life. Specifically, for each hour that they watched on a typical day before the age of 3, their chances of having attentional problems were increased by about 10%. So to put that another way, a baby who watched 2 hours of TV a day before the age of 3 would be 20% more likely to have attentional problems at age 7 compared to a child who watched none. So here's what he said. O que ele disse foi o seguinte: Children are exposed to rapid sequence changing, so the picture changes really quickly. as crianças estão sendo expostas a mudanças rápidas de quadros na televisão. And the faster that picture changes, E quanto mais rápido esses quadros mudam, the more increase it has for the child to have attention problems when he gets older. maior é a probabilidade que essa criança tenha problemas, deficiências de atenção à medida que ela cresce. Now here's how this works. Agora, é assim que isso funciona. This is actually my son, Esse aqui é o meu filho. and I videoed him just playing. E eu fiquei filmando meu filho simplesmente brincando. How many of you have seen children play? Quantos aqui já viram crianças brincando? They're always tasting things and touching things and moving around. Eles estão o tempo todo provando as coisas, movendo as coisas, mexendo as coisas de um lugar para o outro. Now what happens when you put a child in front of the television? O que acontece quando a gente coloca uma criança em frente à televisão? They just sit there. Ficam sentadas lá. They don't move around. Não se mexem. They don't touch things and taste Não things. toca nem coloca nada na boca. Here's what's going on inside the brain. É isto que acontece dentro do cérebro. Every child is born with more neurological connections than you have when you're an adult. Todas as crianças nascem com mais conexões neurológicas do que nós como adultos. That's how a child is able to learn 6 different languages super easy. É por isso que uma criança pode aprender 6 idiomas diferentes muito facilmente. You try learning 6 languages. Tentem você aprender 6 idiomas diferentes hoje. It's really difficult. É muito difícil. You see, God designed our minds to be able to do many, many things as a child. Deus projetou nossa mente para poder fazer muitas coisas ainda como criança. Now what happens is you have these axons O que acontece é que nós temos esses axons that fire the pathways and make those pathways in your brain. que ativam os nossos caminhos neurais e ativam o nosso cérebro. And over the axon as it's firing, E aqui em cima do axon que está ativado, there is a protective layer over it called myelin. tem uma camada de proteção que chama myelin. So Alguém sabe o nome? when the pathway is made, Então, quando o caminho é feito, there is a sheath that is put over the axon to protect that connection. é como se houvesse uma proteção, uma cobertura para proteger essa conexão. Now when a child is around the age of 12 or 13 years old, E quando a criança chega à idade de 12 ou 13 anos, an enzyme is released in the brain that dissolves all of the poorly myelinated connections. enzima é liberada pelo cérebro que dissolve todas essas conexões. Have you heard of the saying, you will lose it if you don't use it? Já ouviram esse ditado? Se você não usar alguma coisa, vai perder. So when you take a child and put them in front of the Então, quando television, você pega uma criança e coloca ela em frente à televisão, you're robbing them of that time that they need to understand the world around them. você está roubando dela o tempo que ela tem para compreender o mundo ao seu redor. Here this professor went on a show called TED Talks, Esse professor aqui foi para um programa chamado TED Talks. and he talked about a baby DVD called Baby Einstein. It makes the baby smarter. E ele estava falando sobre um DVD para bebês chamado Baby Einstein, que faz com que os bebês fiquem mais inteligentes, supostamente. Do you have these here? Vocês têm um DVD assim, aqui no Brasil?
No, they're popular in America. São muito comuns nos Estados Unidos. So here's what he says about the show. E é o que ele vai falar alguma coisa sobre o programa. Which brings us to Baby Einstein. Now, many of you probably have not seen Baby Einstein, but I will show you a random 20-second clip from Baby Einstein Day on the Farm, and here it is. In that 20-second clip, there were 7 scene changes, about 1 every 3 seconds. It's about the most exhausting day on the farm since John Steinbeck's Grapes of Wrath. And of course, it's nothing like being on a real farm, right? Adults watching this find it discombobulating because your mind is trying to make a coherent narrative out of this, and there is no coherent narrative. It jumps all over the place. But babies aren't trying to make a coherent narrative out of it. They're not capable of doing that. It's all of that screen change, all of that stimulation that's keeping them actually engaged in the screen. So we've had for a while what we call the overstimulation hypothesis, which is that prolonged exposure to this rapid image change during this critical window of brain development would precondition the mind to expect high levels of input. So here's what he's saying. Ele está dizendo o seguinte: When a child watches very exciting television that changes all the time, quando uma criança está assistindo programa de televisão muito animados que mudam constantemente os quadros, as cenas, and none of it really makes sense. e essas mudanças realmente não fazem sentido. Did you see how it kind of jumped around at different scenes? Vocês perceberam que no clipe vai mudando de cena a cada 3, 4 segundos? So what happens in the child's mind O que acontece na mente de uma criança is that you train the child to not be able to pay attention. é que você está educando a criança para que ela não tenha a capacidade de prestar atenção. So when they come to school Então, quando a criança entra na escola and the teacher is not changing colors, e o professor não está mudando de cores o tempo inteiro, it's very boring. é bastante chato. Does that make sense? Está fazendo sentido isso? There's many websites on the internet about the effects of television on children 3 years old and under. Há muitos sites falando sobre o efeito das televisões em crianças até 3 anos de idade. The American Academy of Pediatrics says that children under the age of 2 should never watch television, not even a minute. A Escola Americana de Pediatria diz que crianças com menos de 2 anos nunca deveriam ver televisão. In fact, in France, they banned making television shows aimed at little children. Na França é proibido a produção de programas de televisão para crianças Because of the effect that it até has on their 3 anos de mind. idade, por causa do efeito que tem sobre a mente delas. So now I have a question. Pergunta para vocês então: What about us adults? e quanto a nós adultos? We have developed minds, Temos mentes já desenvolvidas, and maybe we're not affected in that same way. então talvez nossa mente não seja afetada da mesma forma. So I asked a behavioral scientist named Neil Nedley in California. Então eu fui perguntar a um cientista comportamental na Califórnia, o nome dele é Neil Nedley. What happens in your brain when you sit down and you watch the television which blinks at you? O que acontece com o seu cérebro quando você fica sentado assistindo uma televisão piscando para você? And here's what he has to say. Isso é o que ele vai dizer. The frontal lobe of the brain is the seat of spirituality, morality, and the will. It's actually the analytical portion of our brain, and it's actually the decision maker. And so it's a crucial aspect in regards to our future success and happiness is how well our frontal lobe is functioning. And unfortunately, entertainment television suppresses the frontal lobe of the brain. Actually, in about 90 seconds of viewing it, the frontal lobe circulation begins to go down, and it actually has an adverse effect. And you know, the interesting thing is people watch entertainment television often due to the fact that they feel a little depressed or anxious, and it kind of calms them. But in reality, it's a very short-term fix, and it's going to complicate things in the long run. So here's what he's saying. Ele está dizendo o seguinte aqui: Your frontal